শুরু করতে চলেছে, তখন আপনাদের তো মন দিয়ে শুনতেই হবে আর তার সাথে তালে তালে নাচতেও হবে। আর হ্যাঁ, একটা কথা মনে রাখবেন, সাউন্ড সার্ভিস যখন বাজবে 8 থেকে 80 সবাই নাচবে, আর সাউন্ড সার্ভিস যখন বাজবে না কোনো অডিয়েন্স আর নাচবে না। তাহলে বন্ধুরা আর দেরি কেন, চলুন তাহলে কোমর বেঁধে নেমে পড়ি। ऑपरेटर गण कृपया ध्यान दें, आप जिस व्यक्ति से कंपटीशन करना चाह रहे हैं वो आपकी औकात के बाहर है, कृपया अपनी औकात में रहें। साउंड सर्विस प्रेजेंट बांकुड़ा থেকে। यह नाम नहीं, ब्रांड है, ब्रांड है, ब्रांड। अरे दीवानो मुझे पहचानो,